Ayan guys, no, dito kami ngayon. Ayan, dalawang bangka guys. Nandito kami sa Barangay Hukay, no? Barangay Hukay. Barangay Hukay, Batangas guys. Ito na. Ayan, no. Ayan guys, ano kami na island hopping kami, dalawang bangka, yung isa nandoon. Papuntang Mindanao. Kami naman papuntang Cebu. Ayan yan guys. Ayan guys, magandang magandang lugar dito sa Barangay Hukay. Ayan guys, oh. Ayan, oh. Yung mga beach, ayan guys. Marami pa magaganda dito. Oh, ayan. Ayan guys, ito yung mga ito yung mga follower ko. Ayan, oh. Ayan, oh. Hello. Hello. Ayan si Aba guys. Ayan. Hi. Mainit. Mainit. Ayan guys. Ayan guys, yung gilid niya na, ayan oh. Ayan. Daddy. Ayan. Daddy, I want to swimming. I want to swimming, yeah. Ayan guys. Ito yung 11:20 guys. Ito yung namin na time check namin